Game 2 na ta. Game 2 na ta sa ato ang second set undercard bakbakan between Team Triple G versus Team Guadalupe. Midaog sa game 1 ha ang Team Triple G. Oh, servisyo Jomar para uno, igual 0 pa nga to score. Mirakrak na si Jojo. Kuha pa Shantoy. Awas na. Servisyo Jomar. Tu arah. Agay Shantoy. Tu Jomar. Darlin. Tu Jid. Ompok Teorok. Oh, servisyo Jomar. Iya, daras kilid. 3 na. Ini para 4, servisyo Jomar. 4. 4-0. Servisyo Jomar. Jomar again. Score 5-0. Okay na itong bakbakan diri sa sitio Kainsikan, Panoy Puy Konsolasyon. Organized din nila ni Konsehal Ma'am Rosalia Montalya o ni Konsehal Joel Montalya. O sponsor din ni Kapitan Aris Balaba na barangay officials. Ay, ito ara. Time out to, time out. Oh, servisyo Shantoy. Ay, ito ara. Buhaga yun. Ono na. Ono 5 na. Ono 5 in favor of Team Konsolasyon. Kini para 2 ni servisyo Shantoy. Agay. Ay, tao po. Tao po. Walang katao-tao. 2-5 na. 2-5. Okay, ni servisyo Shantoy para 3. Darlin. Jomar. Darlin again. To Jojo. Ay, Shantoy Pictos. Lakab ka ba dito? Good item kayo. 3-5 na. 3-5. Kini para 4. Shantoy laras ligwat. Ito ara. Kini ipit na ni. Wana, goodbye Philippines na. Gilabay ni Dauts gawas. Shout out din ni Konsehal Silso Gabunada diha sa Luir Manggahan Kalunasan Cebu City. Agay Jojo. To Darlin. Jomar. Darlin again. Sound pa Jojo. Lagi. Baha na. Buwana. Size na. Change court. Size 3 ang ato score in favor of Team Triple G. May daog sa game 1 ng Team Triple G. Good item. Shout out sa usa sa haligi sa ato ang volleyball dayon-dayon. Si Tatay Conrado Aliga. Dara di sa Dam Forever ha. Agay! Wala. Makahilo na siya toy. Noy Beatrice na. Gila ta? Ay. 8 City 3 na ito. 8-3 na. 8-3. 8-3 ha. Kini para 9. Darlin. Agay. Tuara. Good item. Servisyo Darlin. Jomar. Agay. Side out.
Oh, service Eugene. Awas na. 9 na. Noy na kini para Jis. Agay! Grabe ha. Woo! Hawad pas kang manang. Oh, kini para 11. Jojo, lamyas pictos Jojo. Pun ang Jomar. Lawan na. Gatapok na. Gatapok ng Tais Kanding. Wana! Ayay! Jojo! My goodness, side out. Wala pa. 3G sa to score. 3G kini para 4. Servisyo daot. Agay Santoy. Lami ang team ri Santoy oy. Dive si Joy. Kuatro na. Shout out Jimboy ni Baska, volleyball Bisayang volleyballista. Shout out. 5 na. 5 Jis kini para size. Ayay, tuara. Shantoy milayat. Shantoy again. Arak Shantoy. Tuara. Jojo mi boss. Tok po ni Jojo. Good item. Good item. Okay ni para 11 ni. Servisyo Jomar. 11 na. Para tudaks na ang team Triple J. 11-5 para tudaks. Para champion na ang team Triple J. Agay Jo. Mana buhay pa ha? Buhay pa ang team la ni Mike Yin. Darlin og ni Shantoy. Servisyo Shantoy. Kap pa. Gibirahong daot. Panuka daot. Kana daot. Dara man di ay. Patay astang ukok. Oh, servisyo. Score again. City 11 ato score. City 11. Kini para 8. Servisyo Shantoy. Piyansa ning Triple J ron. Bihag ni ron. Agi. Tinampalungay. Ayay. Awas na. Pamawaan ang hero niya. Ate, nanawang berbeto. Port side ako ang linya. Side out. Servisyo Jojo. Crucial daw, ilalis ka daw. Crucial. Lagi lubong kayo. Okay, back to the ball game. Kini para daog. Para champion ang team Triple J. Jumara. Darlin. Kuha pas buanan Jumar. Out ball. City 11 ha, City 11. Kini para 8. Lagi kay Bugoy ginis Darlin na. City 11 ang atong score. Kini para 8. Kamang-kamang na dito. Agay, wana. Hawan pas kang manang.
Okay ni para champion na. Servisyo Jid. Ay. Wala, daog na. Champion na ang Team Triple G sa ato ang second seat undercard bakbakan. Kontra sa team la ni Mike Yen, Shantoy og ni Darlene.